कहीं सी ताटे रेकर्डिंग अधिका दरकार यहाँ आमर कोट गमापुर ये आमर जानी पारे मोबाइल उड़ी जो हाथ धर चल यहाँ आम कौ जगह ना ये जगह ना ही मन पड़नी मोर गाड़ी ये किए गोटे आई सब बेले काकुड़िया नहीं आसो कह कि देवसा देखिए आसो नहीं कादुआ रास्ता नुह अरे जन अच्छी ता ना कहनी आमर ये देख रज उत्सव हो ब्लग भी आसो अपेक्षा फल भल नुह यहाँ इंडियन गोटे जिनिस हम ये भिडियोटे ये कई लोक ना माड़ी छुआ ये सारा भिड आम ना भूत गोटे कौन कैमेरा क्या बोले आमर फास्ट एटी होता है आठे पानी होगा जमी आ कि यहाँ देवल शिव मंदिर छेली मेली पचो डायरेक्ट जोटे आम इंस्टार पड़ी देखिए जाइए स्कूल इंस्टा लिंक देदेवी यहाँ आम देवल से स्कूल चल तो देखा लाइट यहाँ आमर कौ जगह जगह ना ही जाने बिल मझी यहाँ आम भूत कोठरी आम जा स्टे ना रोड साइड स्टे देखी छानिया सीरीयस नबनी सी मोर ब्लड सी कहूँ मोर गोटे भिडियो करे इटा सीमेंट इटा तैयारी हो रोड व्यू देख इटा दियो इटा सी नहीं यहाँ कौ जगह मोर हूँ नुआपड़ा एपटे ही बाट अच्छी एपटे ही बाट अच्छी यहाँ कौन टा जानी भल भल सैकल चलाऊँ ना ना देख यहाँ मशाणीटा मशाणी चल चल नुआ यहाँ कौन कोयला इत्यादि ना कौन आसु अच्छी रंगमहल आइला रंगमहल आइला नुआपड़ा वेलकम टू नुआपड़ा माँ मंगला होटेल कौटी नुआपड़ा पेट्रोल टाकी आगटा रहा डायरेक्ट आपण मैंने आसो व्यस्त ना बाटर पुणी जा देखा ना पेट्रोल टाकी आगुरी पेट्रोल मिलूना सफिसीयंट पेट्रोल बाबा चलू ना ये आम तो पशि जापर नहीं आमर लगी कपड़ा यहाँ आम भाई भौणी पोखरी ना जाने कि भाई भौणी पोखरी कौन कहते गोटे सिनेमाटिक शॉट आम जगतसिंहपुर रोड आमर धरतंगड़ भूत कोठरी पाखे देखते धरतंगड़ बुले कही क्या दररा पड़ा देख पूरा सांगा दिया ये पूरा भाइराल होता भाइराल भूत कटिक दे देजनी बंद कर देजनी हमर एटा बंद कर देजनी गाना लोक पूरा एमिति भाइराल कले रोड ओरा सब कर देला हमें ता भितरू दिया आ भितरू जाय होने ना टाइम नहीं भितरू चलन भितरू मु धरजी तू कॉपी भी चल ना कैमरा चला कैमरा ऑन
ଆସ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବେ କେମିତି ଆମର ଭୂତ କୋଠରୀ। ଭାଇ ଭୂତ କୋଠି ଭିତରକୁ ଆମେ ଆଉ ଯାଉଛୁ। ବାଇକ୍ ମାଇକ୍ ମାଲିକ ଯଦି ପକେଇ ଦବ ଗଲା ଆମେ ଚାଲ। ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆସିକି ଭୂତ କୋଠି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଆଜି ଭୂତ କୋଠିରେ ଆଜି ଷ୍ଟେ କରିବୁ ଭିଡିଓ। ରାତିରେ ଷ୍ଟେ ହବ। କିନ୍ତୁ ବାବାରେ ପୁରା ସେ ମିଷ୍ଟର ନାଗର ପାଖରୁ କପି କରିସାରିଲେ। କାହିଁକି ନା ସିଏ ତାର ଟିକେ ରେକର୍ଡିଂଟା ଅଧିକା ଦରକାର। ଏଇ ଗଛଟା ପୁରା ପୁରା ଭାଇରାଲ ଲାଗୁଛି ନା ଦେଖିଲ କେମିତି ସେ ତା ଭିଡ଼ିଓ କରିବ ବୋଲି ଚାଲିଛି। ଆମ ନା ଦେଖିଲ ତମ ଭାବୁଥିବ ରାଜ ଭାଇ କାହିଁକି ଆସିଲାନି ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ। କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ପର୍ସନାଲ ଜାଗା ନା ସେଇ ସବୁ ଲୋକ ହିଁ ଭାଇରାଲ କରିଦେଲେ ଏଇ ଘରଟାକୁ। ନହେଲେ ଏଇ ଘରଟା କ'ଣ ଭାଇରାଲ ଥିଲା। ଚାଲିଲୁ କାହିଁକିନା ସେତେବେଳେ ଟିକେ ଯାଉଥିଲି ପୁଣି ଅଟକିଗଲି ତା ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ। ଓହୋରେ ବାବା ରେ ଚାଲ ଚାଲ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଆହୁରି କାମ ଅଛି ଆମର। ଆଇଲା ବେଳକୁ ମାନେ ଲଙ୍ଗ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏମିତିଆ ବ୍ଲଗ କେବେ ବି ଦେଖିନଥିବେ କାହିଁକିନା ସମସ୍ତେ ସର୍ଟ ହିଁ କରୁଛନ୍ତି। ହଁ ବହୁତ କ୍ଲିପ୍ ହେଇଗଲାଣି ମୋର। କୋଉ ପଟେ ଯିବା ଆମେ ଚାଲ ଆଗ ପଟେ। ଆମ ନା ଯାଉଛି କାର ଚକ ଆଣିବାକୁ କାହିଁକିନା କାର ଚକ ହେଲେ ଆମ କାର ଚକା ଲିକ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଲୋକମାନେ ଆମ ମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ଆପଣମାନେ ହିଁ ଜାଣିଥିବେ। ତରଳାପଡ଼ା ଗୋଟେ ଗାଁ ଭିତରୁ ପଶିଗଲି ଜଗ୍ ନେବା ପାଇଁ। ଜଗ୍ ନା କ'ଣ ତାକୁ କୁହନ୍ତି? କାର ଜଗ୍। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ପାରିଲା କୁକୁର ଗୋଡେଇଲା ସେମିତି ଆମେ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ବାବାରେ କୁକୁର ମୋବାଇଲ ଅନ୍ କରିବାକୁ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ। କ'ଣ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ହଁ ବିଲ୍ଡିଂଟା ତମ ନାଁରେ ହେଇଥିବ ନା। ଚାଲ ହେଇଗଲା ବୋଧେ। ବାପଦାକୁ ଫୋନ୍ କରିବା। ହଉ ମୁଁ ଟିକେ ବାପଦାକୁ ଫୋନ୍ କରି ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। କିନ୍ତୁ ଆମ ଏଇନା ପୁଣି ସେଇ ବାଟରେ ଯାଉଛୁ। ସେଇ ବାଟରେ ମାନେ ରିଟର୍ନ କରୁଛୁ। ସେଇ ଭୂତ କୋଠରୀ କଥା ଖାଲି ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ଆଉ କ'ଣ କରିବା ସେଇ ଭୂତ କୋଠରୀ ଦେଇକି ହିଁ ଯିବା ଆମେ। ହଁ ରହିଆ ସିଓର ଭୂତ ବାହାରିବ। ଆଜି ରାତି 12ଟାରେ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଦେଖାହବା ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଦେଖିଲ ଆମେ ଏଇନା ଯାଉଛୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ରାତି 12ଟାରେ ଦେଖାହବା। ଯଦି ନ ଦେଖାହେବ ଜାଣିବ ଆମକୁ ଧଇଲା ମାଲିକ ତା ଘର ମାଲିକ ଜାଣିଲା ଏଇଟା କି ବଜାର ଡାଇରେକ୍ଟ ଦେଖିଦବ। ମାଲିକ ଧରିବ ମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଦେଖିବ। କାହିଁକିନା କ'ଣ ନା ରାଇଡର ଗୋଟେ ସେଇ ଭାଇରାଲ କରିଦେଲା। ଆମ ଏଇନା ଆମେ ଯାଉଛୁ ଯାହା ଆଗରେ ହବ ଡାଇରେକ୍ଟ ଦେଖେଇବୁ ଆମକୁ ଆଉ।